Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashare anara begum bala asa. Ajada sara lesson 5 loyere hazaroi Korean English hataloyere English to Burmese da sara hatabatara kangore hodi anu da sara ja lesson 5 ma dishe giyum. Ashare anara begun sunduru refuniba. Ara ek lambar ma saim de I didn't say this. Chano dago mapyobu I yano hoy I didn't say this I yano hoy chano dago mapyobu dulambar ma samdara can you repeat that tu yano wafes hoy di bari bane mi edago tepya phenaimla tu yano re abar wafes hoy di bari bane ehole motor can you repeat that elo rehabu repeat mane wafes hoydon honaka ata nabujud digli wafes hoydon ara tillamor made sayimde I bought a new phone I kinilam a new phone ugon ya mobile re chonda phone ati talon wede I das ugon ya phone re kinni ehli ki haba I bought a new phone chonda phone ati talon wede ehobona ara salamor made sayimde I don't have much time I don't have ato nai much time beshi time ato beshi time nai chano achi amyaji musibu chano ma achi amyaji musibu ato beshi time nai ato am beshi busy ato beshi time nai hole ki aba I don't have much time ara first number ma saim de what is your favorite phone me acha jo phone ga bale তোমার ebbe পছন্দ তুমি ebbe পছন্দ করে দেনলা phone বিভিন্ন আছে এর ভিতরে তুমি পছন্দ করে দেনলা ফোন নয় হলে হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট ফোন মি আচাইসু ফোন গা বালে বর্মা তোমা দেনলে হবে না সলম বরমান সাইম দারা আই হ্যাভ টু ফোনস আতু দুয়া ফোন আছে আতু দুয়া মোবাইল আছে হলে আই হ্যাভ টু ফোনস মোবাইল হয় ভেরি ঠিক আছে না তো বারমাসিমা কি হবা ইংলিশ বর্মা তোমাদে চন্ডা মা ফোন নালো সিদে চন্ডা মা ফোন নালো সিদে লাগুরে হবো Ara 7 number ma saim de this is my job yan ar ham da chano aloba yan ar ham ehole da chano aloba barma to mein kya haba da chano aloba english mein kya haba this is my job 8 number saim dara my work is hard ar hammin beshi mushkil beshi doro chando alo ka kakede chando alo ka kakede my work is hard chando alo ka kakede and level Ara no number ma same de who told you this ho mane honno tol mane hol ane hone tomare yan hol mi damingo betu pyoke dale who told you this 10 number ma same nara I did this for you yan I tomala gojilam de chondo dago mi atha lokeda chondo dago mi atho lokeda I did this for you chondo dago mi atho lokeda en lawru hobo ara 11 number ma saim de I did this alone mane halaga I did this I gojilam yan this yan ne alone ma halaga chondo dago tayoti lokeda yan I halaga nije baje gojide hole I did this alone da chondo dago Tayori lokeda 12 number ma saim dara I came here yesterday I era ashilam yesterday gota halla geda halla da saida achilam hole chonno dago chonno digo manega lakeda english mein kya haba I came here yesterday chonno digo manega lakeda ara 13 number ma saim de I want to live here I want not to live here Atu ede tagi to mohor chano de mane sinde I ede tagi to sir ehole english mein kya haba I want to live here barma hatama kya haba chano de ma ne sinde 14 number ma saim de this is too much da I am yade ya bisi yan das bisoye ane this is too much da I am yade bisoye ara 15 number ma saim de who told you all that तुम्हारे ब्या गिन हन होल एले मिंगो एडारे आलू बेथु प्योप्या के दे मिंगो एडारे आलू बेथु
পিয়া পিয়া খেদে এলা হুরি হব না হনে তোমার ইম বিয়া গিন হন হল নাহলে হো টোল ইউ অল দ্যাট হনে ইম বিয়া গিন হন হল তোমারে আরা 16 নম্বর মা সাইম দে আই থিংক দিস ইজ এনাফ আই থিংক আই স্টারি দিস ইজ এনাফ ইয়ানলে দুরলে ইয়াহ দো দালু লো বিলু চনো ঠিন্ডে আই থারি দে ইয়ান দুরলে ওয়ে এনাফ ওয়ে I think Ara 17 নম্বর মা সাইম দে How do you know my name তুই কেঙ্গরি আন নামরে জানো চিনো চন্দ নামে মি বেলুতিলে How do you know my name 18 নম্বর সাইম দে Who told you my name আন নাম তোমারে হনয়ে মিঙ্গু চনো নামে বেতু পিয়া के डाले मिंगो चनो नामे बेतु पिया के डाले एले हबो न आरा 19 नंबर में साइम दे हाउ डिड यू रिप्लाई मी बेलु सापियन के ले हनल जानो जदी एसएमएस दे दो दिखले तुई कैंगरी रिप्लाई दियो कैंगरी वाफेसी बारे लेखि दियो फोरी दियो कहले हाउ डिड यू रिप्लाई मी बेलु सापियन के ले 20 नंबर में हबो दे व्हाट डज दिस मीन दाबागो सुलुडाले व्हाट डज दिस मीन दाबागो सुलुडाले yang कियर होते साथ हले व्हाट डज दिस मीन yang कियर होते साथ Thank you so much for watching this video from first to last. Please follow Rohingya Generation Golden Light Facebook page and to get the fast notification from your phones. I आशा करी अनार ब्यागुंद आसे फेसबुक पेज शो फॉलो गई लाखिबा रोहिंग्या जनरेशन गोल्डन लाइट जनसी बारे अनार आसे फुटिया जन दाते शेयर गई दिबा फुटिया जनर हासे नोटिफिकेशन जाबा फुटिया जन फरिबारि बल्ला सब कशी गरे बल्ला सुযোগ पाबान। अस्सलामु आलैकुम।